وركزوا على جوج د الحوايج. بالنسبه لوكسيلير اتر قلنا كيكون مورا ادجيكتيف، ولا الا مشينا لوكسيلير افوار غتلقاو افوار بلس نون عاد لادجيكتيف. ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ان شاء الله. Alors, nous sommes toujours dans la séquence 4 d'écrire les personnages d'un conte. Alors, بالنسبة للدرس جوج دروس اللي دازو شفنا فيهم لو بورتري فالوريزون دو سبونج بوب وشفنا لو بورتري ديفالوريزون دو مونستر بوالو. قلنا بأن لو بورتري فالوريزون كنوصفو فيه لي كاليتي فيزيك لي كاليتي مورال، وقلنا بأن في لو بورتري ديفالوريزون كنوصفو شنو كنوصفو لي ديفو du personnage d'un personnage. فهمنا؟ دونك باش نوصفوا واحد الشخصيه قلنا بان كنستعملوا لوكسيلير اتر ولوكسيلير افوار. تفهمنا؟ كنصرفوهم في لامبارفي. دونك هاد الدرس هذا غادي نشوفوا فيه لوكسيلير لي فيرب اتر. alors vous avez les verbes être, avoir, donc à l'imparfait. باش نوصفوا خصنا نستعملوا لوكسيلير اتر ولوكسيلير افوار. d'accord à l'imparfait. alors عندكم le texte page 37. Un ogre vivait tout seul, comme la plupart des ogres. Il était gros, il avait des dents pointues, une barbe piquante, un nez énorme et un grand couteau. Il était toujours de mauvaise humeur et avait toujours faim. Donc, la première question, vous avez les adjectifs qui caractérisent l'ogre. Alors, les adjectifs, alors vous avez un ogre qui vivait tout seul. Alors, vous avez gros. Donc, هادو اللي بالأحمر هادو هما les adjectifs utilisés. les adjectifs. فهمنا؟ دونك غتكتبوهم هنا les adjectifs ها هما بالاحمر. La deuxième question, le temps des verbes être et avoir. alors الا خديتو لو تكست غتلقاو هنايا était avait était avait. دونك الا خديتو هاد لي فيرب هاد لو فيرب être avoir غتلقاوهم مصرفين في l'imparfait. donc le temps c'est l'imparfait. تفهمنا؟ l'imparfait. مطلوب منكم عاوتاني تجبدوا une phrase avec être et une phrase avec avoir. donc هادشي باين اوبسيت. غتجبدوا une phrase avec avoir et une phrase avec être. donc هنا عندكم il était gros وهنا عندكم il avait des dents pointues. donc غتكتبوا واحد l'exemple هنا il était gros il avait des dents pointues. تفهمنا؟ donc الا قارنتو ما بين هاد لي دو فراز هادو هنا عندكم هنا une phrase avec être وهنا une phrase avec avoir. فين الاختلاف اللي كاين بيناتهم؟ في لا كونستركسيون، في التركيب ديال الجمله. واخا نشوفوا الجمله الاولى عندكم هنا il le pronom personnel plus être à l'imparfait plus adjectif. وإلا خديتو هادي غتلقاو pronom plus verbe à l'imparfait plus nom plus adjectif. donc كاين اختلاف في لا كونستركسيون. donc ملي كنستعملوا avoir donc خصنا لو نو عاد l'adjectif. كنقولوا مثلا il avait des yeux bleus, il avait une tête énorme, il avait un visage carré, il avait des yeux noirs. تفهمنا؟ دونك الا استعملنا دابا هذا لا avoir. اما الا استعملنا être مثلا دونك عندنا لو pronom personnel plus être plus adjectif. كنقولوا مثلا il était gentil, il était petit, il était aimable, il était désagréable, il était optimiste, il était dynamique. واش تفهمنا؟ دونك هذه هي لا كونستركسيون ديال لي فراز. alors la question suivante مطلوب منكم la conjugaison de l'auxiliaire être et avoir à l'imparfait. donc بالنسبه لا conjugaison راه باينه في الطابلو دونك معروفه. دونك هنايا عندكم j'étais tu étais il était nous étions vous étiez il était وعندكم j'avais tu avais elle avait nous avions vous aviez ils avaient. donc هنا ركزوا على terminaison. عندكم AIS AIS AIT EONS EEZ IONT. مزيان. alors la question suivante عندكم un exercice. donc vous avez ici عندكم un petit texte donc غتكملوا par l'auxiliaire être ولا avoir à l'imparfait وركزوا على جوج د الحوايج. بالنسبه للauxiliaire être قلنا كيكون مورا adjectif
ولا إلا مشينا لوكسيلير avoir غتلقاو avoir plus non عاد l'adjectif. Donc إلا خدينا هاد la première phrase le paysan pauvre. هنا ما خصناش نديرو pauvre. Donc pauvre c'est un adjectif. Donc هنا خصنا être. Donc le paysan était pauvre. ما يمكنش نقولو avait pauvre. Donc était pauvre. هنا عاوتاني لا ميم شوز عندنا adjectif. Donc il était généreux. هنا إلا لاحظتو هنا ما عندكمش هنا adjectif عندكم un nom. Donc نديرو هنا il avait une vache et une chèvre. هنا لا ميم شوز عندكم adjectif. Donc نديرو il était عندكم adjectif. مزيان. هنا نديرو nous étions à la forêt quand à l'eau surgeait des bois nous avions peur. هذه l'expression هاد l'expression كتستعمل avoir peur ماشي être peur. Donc هنا نديرو avoir peur. Nous avions peur. هاي كاينه لتحت هاي avoir. Voilà هاي avoir peur. À ce moment, un chasseur qui était à côté approcha et il avait un fusil. ما كنقولوش il était un fusil. Donc هنا عندنا un nom. Il avait un fusil sur l'épaule. Le loup se sauva. مزيان. Ensuite هنا غتكملوا بavoir ولا être. Donc هنا غديروا avoir faim, avoir soif, être calme, avoir peur, être petit, avoir raison, être raisonnable. Donc هنا نعطيكم exemple. مثلا كنقولوا SpongeBob avait faim. Le monstre avait faim. كتقول مثلا هاد avoir soif غنقولوا j'avais soif. Il avait soif. كتقولوا مثلا هنا il était raisonnable. كتقولوا مثلا هنا il avait raison. Il était petit. Il avait peur. تفهمنا؟ Alors enfin vous avez نطلب منكم انكم تعطيو des phrases مع هاد لا construction هادي ديال le pronom plus verbe être à l'imparfait plus adjectif. وهنا عندكم pronom plus verbe avoir à l'imparfait plus nom plus adjectif. Donc في هذا الدرس هذا غتعقلوا على جوج الحويجات جوج لي فراز جوج لي construction. La première construction هي pronom plus verbe être à l'imparfait plus adjectif وعندكم pronom plus verbe avoir à l'imparfait plus nom plus adjectif. Donc جوج الحوايج بساطين. هنا غتقولوا مثلا il était aimable, il était gentil, il était sympathique. Donc واش هادشي صعيب؟ عندكم هنا غتصرفوا لوكسيلير être à l'imparfait مع il وغتزيدوا adjectif. تفهمنا؟ دونك بالنسبه لي زادجيكتيف كاين واحد الدرس جاي ابري ديال لا لونغ فيه لي زادجيكتيف غادي نقراو فيه لي زادجيكتيف وغادي نشوفوا فيه لي زادجيكتيف فالوريزون ولي زادجيكتيف دي فالوريزون. بالنسبه لا دوزيام كونستركسيون عندكم هنايا il avait les joues pourpres, il avait un nez aquilin, il avait des cheveux blonds. دونك هادو هما لي دو كونستركسيون.